Olaya Fernández Dávila, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, toda unha vida dedicada á actividade parlamentaria, unha vida que pecha con carácter inmediato. As eleccións do 20 de decembro van marcar un antes e un despois. Deixa a política activa? Eu creo que non, creo que en principio deixamos unha actividade parlamentaria, pero evidentemente antes de que eu fose diputada no Parlamento Galego no ano 93 eu me dedicaba a política xa, tanto no sindicalismo como na política, na actividade política en xeral, e polo tanto será cuestión de seguir na política aínda que non estés nun cargo institucional, non? Que aprendeu no Parlamento estes anos? Falo do Congreso dos Deputados e falo tamén deses anos previos aquí no Parlamento Galego. Bueno, apréndese moitísimo, primeiro porque se aprende a coñecer as institucións, como funcionan, e tamén como mellor levar o traballo para que sexa máis efectivo, non? Pero o fundal do aprendizaxe é que non é moi válida unha representación nun Congreso dos Diputados, por exemplo, ou no Parlamento Galego, se esa representación non está en permanente contacto coa cidadanía, coas persoas, coas asociacionismo, é dicir, se non hai unha comunicación entre o traballo institucional que se fai e os movimentos sociales ou a xente que o padece. Pero iso existe de verdade porque seguro que vostede é consciente de que a xente non ten esa percepción, ten a percepción de que a xente vota cada 4 anos ou cando corresponda e que despois esa relación do representado co representantes desaparece. Bueno, no caso das deputadas do Bloque Nacionalista Galego non é así. Ademais, hai dúas formas de conexión con a cidadanía. Unha é na propia terra, é dicir, nos días que estamos na Galiza, que nos desplazamos a diferentes lugares para ter contacto con veciños ou con sectores sociais que están padecendo un problema ou que nos queren participar unha determinada cuestión que están a viver, e logo temos outra no que na propia sede das Cortes Xerais, o sea, do Congreso, é dicir, seguramente moi pouca xente sabe a cantidad de asociacións de persoas que están en asociacións ou que teñen problemas que piden ser recibidos para plantexarnos as súas preocupacións e as súas propostas. Hai moitísimas enmendas que se presentan a proxectos de lei que son consecuencias justamente destes encontros con xente que está máis no entorno do que a lei afecta directamente, etc., e que teñen un coñecemento moi directo e, sobre todo, mellor sendo perxudicados pola propia lei que se plantexa ou polo proxecto que presenta o Goberno, etc. Hai moita máis comunicación do que a xente pensa. Ou polo menos iso ao que o BNG se refire. Vai haber deputada ou deputado do Bloque Nacionalista Galego despois do 20 de decembro no Congreso? Bueno, eu creo que vai haber deputados e deputadas de unha cor nacionalista no Congreso dos Deputados, donde vai a estar o Bloque Nacionalista Galego. Creo que neste momento é importante apostar por unha candidatura de unión, por unha candidatura unitaria, que fortaleza o peso de Galiza nas Cortes Xerais a traverso de poder constituir un grupo parlamentario. Eso a mí me parece fundamental e por iso é unha das satisfaccións que teño unha vez que está decidido deixar o Parlamento, no sentido de que realmente sería moi bonito que o peso de Galiza se fortalecese con ese grupo parlamentario. Quen cree ou quen lle gustaría que estivera nesa candidatura? Porque seguro que sabe mellor que a min que as cousas non están precisamente decididas. Bueno, eu non teño preferencias. Eu sempre digo que o Bloque Nacionalista Galego tivo 5 diputados no Parlamento Español. Chegou a ter. Chegou a ter nas diferentes... No, xuntos no, é dicir, desde que chegamos no ano 96, e todos cumpriron as expectativas que se tiñan sobre eles. Todos cumpriron co compromiso e a responsabilidade que asumiron cando asumiron a acudir ás Cortes Xerais. Por lo tanto, eu creo que quen vaya agora vai a ser exactamente o mesmo, vai a ser responsable e comprometido con os galegos e as galegas e co país. Por iso non é tanto cuestión de quen vai a ser como da necesidade de que haxe esa presencia. Pero vostede que de política sabe un rato, supoño, imagino que concordará comigo en que non é o mesmo a combinación, que o resultado final pode ser diferente en función de como se fagan esas alianzas. Por iso lle decía, nunha situación ideal, quen lle gustaría que concurrira nesa candidatura única? Se refere a candidatura. Eu, en principio, me parecería importantísimo, porque ademais estaría garantido o grupo parlamentario, que concurríramos todas as forzas políticas nacionalistas e de esquerda deste país, a esquerda do que se ven coñecendo como a esquerda do PSOE, non? Me parece que iso garantiría o grupo parlamentario, pero evidentemente esa concurrencia só é posible se coincidimos nos obxectivos e desde o meu punto de vista hai un obxectivo fundamental que parece que neste momento non
non é proclive a esa unidade de todos que o grupo parlamentario sí ou non, non? E, desde logo, a mí me parece que neste momento a responsabilidade daqueles que estamos defendendo a Galiza é fortalecer a Galicia a través desa forza que lle daría o grupo Decía, parlamentario. grupo, xente nacionalista e de esquerdas, o dixo por ese orden. É nacionalista a Esquerda Unida? Non entendo que sea nacionalista, pero eso non o digo eu, eso dices que Claro, pero entón estaría nese grupo, podería estar nese grupo sempre cando, efectivamente, o obxectivo da candidatura fose ese grupo parlamentario galego. Podemos? Nesa mismas directrices exactamente igual. O sea, non lle molestaría en ningunha das... Non, a mí non me molestaría sempre cando efectivamente fose unha candidatura, como ten plantexado ademais o BNG a traverso do portavoz nacional, que tivera unha configuración xurídica propia, é dicir, que non dependese de ningunha forza política, é dicir, que ningunha forza política fose nomeado na candidatura e que o obxectivo fose grupo parlamentario. E aquí quero facer unha salvedade. Unha cousa é funcionar como grupo parlamentario e outra cousa é ser grupo parlamentario propio. Como grupo parlamentario ven funcionando o BNG dentro do grupo mixto. Pero solamente dentro do grupo mixto se pode funcionar como grupo parlamentario, porque son as características do propio grupo. Entón, funcionar como grupo parlamentario en calquer outro grupo que se establezca no Congreso non é posible, pero que ademais non é grupo parlamentario galego. Claro, entón está distanciándose algún xeito da... Eu falo desto, de que existe ese distanciamento polas noticias que leo, polos documentos tamén que se achegan a través dos medios de comunicación, etc. Cree que falta xenerosidade por parte de alguén? Eu creo que a xenerosidade falta porque non é capaz de sacrificar algunha cuestión como as siglas, non? Xenerosidade que está a demostrar o Bloque Nacionalista Galego, que sí está dicindo isto, para conseguir ese ben político para Galiza. E eu creo que, evidentemente, na parte nacionalista é onde debería haber maior sacrificio, por decirlo de alguna maneira, maior xenerosidade á hora de aportar o que fose imprescindible para conseguir esa unidade que facilitase ese éxito de Galiza nas Cortes Xerais. Fala dese sacrificio das siglas, efectivamente confirmado dende hai tempo polo Bloque Nacionalista Galego, vostede que leva tantos anos vencellada a esas siglas, tantos anos militando no entorno do Bloque, personalmente como vive a posibilidade de que nestas eleccións non estean as siglas do Bloque Nacionalista Galego? Eu teño que recoñecer que afecta, que emocionalmente afecta, porque unha persona que milita nunha organización adquire determinada vinculación emocional con unha sigla, porque a sigla representa un proxecto político. Pero o fundamental en política, cando se ten unha ideoloxía, como neste caso a nacionalista, non é tanto a sigla como o obxectivo político que se queira conseguir. E eu, desde logo, creo que... Pero os símbolos son importantes en política tamén, non? Os símbolos son importantes porque nos vinculan con... Os símbolos representan ideas, moitas veces, non? Bueno, eu creo que representa sempre ideas en todas as ocasións, independientemente de que sexan. Pero eu creo que o obxectivo fundamental, desde o meu punto de vista, é ilusionante. Xa digo que conquerir unha unidade que, desde o meu punto de vista, é imprescindible neste país para un éxito político do nacionalismo, é tan ilusionante como en outros momentos o mellor era ir só coa sigla do BNG. Bueno, imos facer un pequeno repaso por eses anos que leva no Congreso dos Deputados. Como decíamos, chegaba no 2004, un ano complicado, unhas eleccións cun resultado vencellado para ben e para mal con ese atentado terrible do 11 de maio. Como recorda o seu primeiro día no Congreso dos Deputados? Bueno, efectivamente, a veces non se pode recordar con moita emoción aquel momento porque íamos, digamos, nunha situación emocional moi dura, non? Recordo que incluso non pudemos celebrar a noite das eleccións o resultado porque estábamos afectados por todo o que tiña pasado. Pero eu teño que decir que o primeiro que vivín entrando no hemiciclo do Congreso foi pensar que era pequeno. Bueno, porque efectivamente isto lle pasa a todo o mundo que tenga referencia audiovisual. E é curioso porque todo o mundo que fai este achegamento di o mesmo, non? É que a tele, Olaya, engorda todo. E logo teño que dicer que o primeiro día que falei desde a tribuna me pareceu que esa forma do hemiciclo te achegaba máis aos deputados que estaban a escoitar o que se falaba
que facía incluso que fose menos frío que o propio Parlamento Galego. Eu sempre digo que eu estuve menos nerviosa no Congreso que no Parlamento Galego. É máis acolledor, non? Sí, máis acolledor, ou que o Parlamento Galego está máis cercano ao país e entonces eso te ponía máis nervioso que o Congreso, pero sempre digo que, bueno, tamén agora que mira a Gonzalo, o lugar onde máis nerviosa estiven intervindo foi o Concello de Vigo. Non o podemos creer, porque o Concello de Vigo é un sitio no que nunca pasa nada. É certo, pero que ademais xa levaba 10 anos no Parlamento Galego. Quen a puña nerviosa no Concello de Vigo? Pois eu creo que a cercanía ca ciudadanía, creo que esa cercanía era que te facía mellor ser máis responsable e iso te provocaba unha situación... ¿no? Porque sempre recordo que o que debía ser máis fácil, ¿no? Sí. Pois para mí por foi coñecido, o que se impuxo máis. Bueno, pasaron moitas cousas nestes anos, nestes 11 anos, 10 anos longos que transcurriron dende aquel día que chegou por primeira vez o Congreso dos Deputados, incluída unha supercrise económica que ten tan variado moitas cousas. No estado de ánimo do Congreso si que existe eso, un xeito colectivo de manifestarse, independentemente da ideoloxía dos diferentes grupos. Notouse esa evolución, un antes e un despois, a partir dese 2008, cando a crise apareceu nas nosas vidas? Sí, notouse porque evidentemente había unha crispación maior nos debates políticos que se sustentaban, pero ademais tamén había desánimo en moitos diputados e diputadas pola situación, non? É dicir, a situación era dura e os debates políticos tamén, entón eso generaba unha tensión que eu recordo a primeira legislatura, que foi unha legislatura de moitísimo traballo porque se iniciou con leyes moi importantes, pero así como era de moito traballo, era de moita ilusión, e incluso había unha intercomunicación entre os diputados e diputadas maiores porque tiñamos reunións de ponencia de proxectos de lei, reunións de ponencia que duraban horas e semanas, e acabamos tendo un proxecto que presentaba o Goberno modificado a través de enmendas ou de transaccións a enmendas de diferentes grupos, e iso facía que existira unha comunicación e que se vivira o parlamentarismo dunha maneira máis intensa. Bueno, a legislatura última foi todo o contrario, é dicir, foi o rodillo do Partido Popular, as ponencias duraban un minuto, que era se constituye a ponencia e só vamos a aceptar as emendas presentadas polo Partido Popular, e acabouse a ponencia, é dicir, non había ni siquiera motivación para sentarse. Era moi diferente o grupo mayoritario socialista que o grupo mayoritario popular? Home, a diferencia fundamentalmente radica, ademais das ideoloxías diferentes que teñen cada dos grupos, en que un tiña unha maioría absoluta arrasadora que convertían en absolutista, a do Partido Popular nesta legislatura, e outro era unha maioría que sempre tiña que contar co apoio de outras forzas políticas. Pero era por unha cuestión numérica ou por unha cuestión de talante? Bueno, o talante eu creo que viña tamén propiciado pola necesidade numérica de chegar a consensos con outros grupos para poder sacar adiante as leis. Algúns falan catalán na intimidade como consecuencia deso, non? Efectivamente. Non sei cal foi o momento máis triste, dos que, se poden calificar de tristes os momentos políticos, que supoño que tamén destes anos. Bueno, non como tristes, pero sí con moitísima tensión. Recordo os meses que estivemos presentando iniciativas nesta legislatura relacionadas coas cuestións das hipotecas e os preferentes, os preferentistas. Eran situacións moi dramáticas, e algunhas as vivíamos de cerca, sobre todo os preferentistas que en Vigo estaban moi afectados pola cuestión das caixas, e eu viví en Vigo e os tiña pois a pé de rúa e de casa, non? E o tema das hipotecas, porque os desafiuzamentos evidentemente estaban xerando uns dramas tremendos en moitísimas familias, e iso se traslaba despois ao momento do debate das iniciativas e do debate das propostas que facíamos, non? Eu aquí quixera recordar que o BNG presentou a súa primeira iniciativa en relación coas hipotecas xa no ano 2010, cando comenzaba a crisis, e sempre decía durante esta legislatura que cantos dramas hubieran evitado se daquela a dación en pago xa se contemplara, se a cláusula suelo, como nestes momentos se vai a retirar ou parece que se quere retirar, pois xa se fixera naquele entón, etcétera. Fixo amigos no Congreso?
Bueno, sempre queda algún amigo, amiga, a veces non tanto dentro do grupo de parlamentarios como do grupo de taquígrafas, por exemplo, como do grupo de asistentes de diferentes grupos, non solamente dos que traballaban co BNG, que iso é evidente, porque eu teño que facer mención a nosa jefa de prensa, Eva Lema, que foi de unha cooperación de traballo intensísima e que todo o que fixemos foi produto dunha equipa e dunha equipa nesta legislatura moi femenina, por certo, e feminista, ademais, non? E eu creo que foi esa equipa que creamos a que fixo posible que o noso traballo rendira. Audios que competen, en este caso, al expresidente de la Diputación, a José Luis Baltar, pero busco una primera valoración, empezando lógicamente por ti, Miguel Tellado. Parece que Baltar no se siente muy respaldado por el partido y, en cualquier caso, yo no sé qué crees tú en estos momentos que hay que hacer con este asunto. Bueno, yo creo que es evidente que es una cuestión muy desagradable, una cuestión muy desafortunada y que, desde luego, pues si se demostrase que los hechos que son denunciados son ciertos, pues estaríamos ante algo que es injustificable y que desde mi punto de vista personal, sería una cuestión despreciable, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que quien denuncia tiene que demostrarlo y, por lo tanto, es una cuestión que efectivamente, como decía Baltar, afecta a la intimidad de una persona, de una familia, y que, por lo tanto, yo creo que hay que ser respetuosos con la intimidad de las personas y que, por lo tanto, yo quiero actuar con cautela y con prudencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que este asunto jamás estaría siendo comentado en esta mesa si tuviera que ver con algo de su vida en particular y sexual. Tiene que ver con otra cuestión, que es la mezcla de las dos cosas, la acusación que parte de esta mujer diciendo que le ofreció relaciones sexuales a cambio de un puesto de trabajo. Yo no sé si desde el Partido Popular, tú eres portavoz de esta organización, hoy se ha pedido explicaciones al presidente provincial del PP en la provincia de Ourense. A ver, desde el Partido Popular lo que queremos es que, bueno, pues se pronuncie la justicia, que se avance en la investigación y que efectivamente se pronuncie la Fiscalía y que se pronuncie la justicia, y yo creo que hasta ahí tenemos que actuar con cierta cautela y cierta prudencia, ¿no? Pero los partidos hacen estas cosas, yo no he estado nunca en un partido político. Cuando sucede algo así, yo creo que el no señor llamas, Baltar, oye, ¿qué pasa con este asunto? Yo desde luego no he hablado con el señor Baltar. Porque yo si estoy en una empresa y hago algo así, mi jefe me lo va a preguntar. Pues seguramente. Yo desde luego no he hablado con el señor Baltar, no he tenido ocasión y no sé si alguien de la dirección autonómica ha hablado con él, yo lo desconozco. Lo que sí digo es que yo creo que es una cuestión que hay que actuar con cautela, con prudencia y ya digo, si esos hechos fuesen ciertos, serían despreciables y serían injustificables. Pero yo lo que creo es que debe hablar la justicia y que, bueno, pues no tenemos la información suficiente como para saber qué es lo que hay detrás de este caso, ¿no? Y yo, ya digo, soy muy sensible a las cuestiones de la intimidad personal y familiar y creo que una cuestión pues hay que más ser concreta, Miguel, sentido, antes de ¿no? escucharos a los demás, entiendo que se va a esperar desde el Partido Popular a los tiempos de la justicia, que todos sabemos cuáles son. Bueno, aquí lo que se ha dicho no se va a es tomar que la Fiscalía Fiscalía tiene que tomar una decisión, ¿no? Yo he defendido desde esta mesa, desde esta misma silla probablemente, la presunción de inocencia para muchísima gente, para el señor Besteiro, para gente que está en las antípodas políticas mías, y la defiendo también para gente de mi partido. Y creo que hay que ser prudentes y cautelosos, porque desde luego creo que esto no está nada claro, y que desde luego la contundencia con la que habla el señor Baltar nos obliga a ser respetuosos y a ser prudentes y que la justicia, desde luego, acredite hasta dónde llega este caso, ¿no? Pero yo, desde luego, a mí no me gusta ser la Santa Inquisición con nadie, ¿no? Y creo que tenemos que ser respetuosos hacia todo el mundo. Manuel? Contundencia que tiña Francisco Granados, ¿no? Ese sinvergüenza da Asamblea de Madrid. Eso dice la justicia. Sí, o sea, Granados... Eso dice la justicia. Granados teña unha consistencia nas tertulias. Francisco Granados, ese home dos recitos que roubaba manchens, que estuvo 3 meses dicindo que era absolutamente... Mira, si facemos a lista, Manuel, por eso carai, si facemos a lista... que afirma con contundencia... Caso Baltar. Caso Baltar, quero decir. Eu creo que aquí o Partido Popular ten un problema, a sociedade galega ten un problema, e o Partido Popular ten un problema enorme, non? Porque é certo que eso ten que intervir un fiscal, ten que haber un suizo para determinar se hai ou non un delito penal, non? Os delitos son penales, sempre, creo. Se hai un delito. Perdón. Grazas pola corrección. Pero hai un feito previo, que son grabacións que todos os cidadáns de Ourense teñen escoitado nas radios.
donde está a voz directa facendo declaracións execrables por parte dunha persoa que aparece todos os días dirixindo, e iso é un problema enorme. O Partido Popular non o pode resolver porque non pode votar a Baltar do partido. Busco una valoración casi trascendiendo. Estamos hablando otra vez de un Baltar, bueno, yo no sé si te merece alguna consideración. A ver, esto tiene, como se decía, dos componentes. Uno es el reparto de empleos desde la esfera pública por favores, o por intereses, o por contrapartidas, que es algo que tenemos que empezar a plantearnos si lo vamos a frenar o no, social y políticamente, porque por una parte esta crisis ha servido para que se despertara mucho más la sensibilidad de la gente y el carácter contrario a que esto existiese, pero a la vez está pasando la crisis y no están existiendo casos de cambios. Es decir, al final el sistema sigue con el mismo problema estructural. Bueno, esta grabación es antigua, estamos hablando de una grabación que se produjo sí, pero cuando Baltar Padre era presidente todavía. En todo caso, tenemos imputaciones encima de la mesa en Galicia, fuera de Galicia, en muchos lugares justamente por este tipo de cuestiones, y todavía no sabemos hasta qué punto vamos a provocar un cambio político que haga que este tipo de prácticas dejen de existir con claridad. Pero con relación con los Baltar, a mayor en los favores, claro, esto es mucho más escabroso, porque lo que aquí se apunta, que es lo que él va a intentar salvar, es que el favor, en vez de ser de votarte en una asamblea de un partido, de trabajar para el partido, o de ser un familiar o ser un allegado, es que lo que la denuncia intenta plantear es que ha habido un intercambio de votos por favor sexual, que es lo novedoso, y lo a partir de ahí también digo una cosa, siempre innovando. No, lo novedoso en la batería de corrupciones que hay es algo novedoso. Bueno, es una cosa, el de la televisión valenciana pero estuvo también. Una cuestión más. Viendo lo que está ocurriendo estos días, yo tengo la impresión de que decía que no se actuaba con contundencia para limpiar estos vicios del sistema, y yo creo que la puesta en escena de hoy de Baltar, dando normalidad y demás, así como pasen unos cuantos días más, incluso la declaración de hoy del padre, al final le ayuda, porque lo que está planteando es la declaración de hoy del padre. La grabación que le han hecho al padre. Pero que no es de hoy esa grabación. No, la que sale de hoy. No, vale, sé que no es de hoy. Vale. La grabación que sale hoy en referencia al caso, porque lo que aflora es que no es una cuestión simplemente de una relación sexual de alguien por un cargo, sino que hay una relación de un entramado político. A mí no me hace tampoco gracia, es decir... No, es que me parece... Sí, me hace gracia el tema de la salida tan tercermundista y del aplomo y de la absoluta seguridad con la que habla Baltar Padre, sobre todo, ¿no? Y en este vídeo donde vimos que él se preocupaba por los papeles, de hecho, esa es la actitud. Yo puedo hacer eso y preocuparme por los papeles y decirlo así de claro, porque aquí yo lo que hago no es nada incorrecto. De hecho, ya se ve que toda su familia lo está defendiendo. Pero a mí lo que me parece más preocupante es el hecho de que él ganó las elecciones durante tanto tiempo y que lo que decía la señora de la academia, aquí todos lo tenemos ya interiorizado y consideramos que es algo normal. Ahora, más allá de los intereses que una ciudad y una población puede tener y que están, digamos, capturados, ¿no?, por un gobierno que hacía este tipo, por su presidente de la Diputación que hacía este tipo de cosas, es difícil de comprender cómo no ha habido un movimiento ciudadano muchísimo más sólido en contra de esto, ¿no? Xoán Bascuas. Isto é vomitivo, directamente. Non hai outra calificativo. Para vomitar e non parar, porque ademais, Adina decía, unha persona que foi elexida. A cuestión real é que ele é presidente dunha diputación e, por tanto, non é nunca elexido en vía directa, non se confrontou nunca ca cidadanía. Foi eleito polos concelleiros do Partido Popular que tiña representación nesa Cámara, non? Ademais, fixadevos, está condenado Baltar Pai por colocar a centro 4 persoas para resolver a cuestión dun congreso dun partido político. No que se escollese o fillo. Isto é, xa non é que facía favores, a que máis favores se facía era a sí mismo e a súa propia familia. E isto é o primeiro que hai que denunciar. E logo, decía tamén Carballo, desde tempos inmemoriales, eu digo, que hai xente que non recorda outro modelo político en Ourense, a ourensanía, e esa asesoría pola transparencia e anticorrupción que pediu en su momento, resulta que se deriva nun dos peores e máis execrables xeitos de vender favores, que a cambio, si se confirma, que é a través de Off the record. Gracias ao telescopio espacial máis potente do mundo, configurando os máis sofisticados receptores de ondas, alineando as súas antenas á máxima potencia, un equipo formado polos máis prestixiosos científicos logrou, eso sí, aínda cun sinal moi débil, que dende o escano do presidente
véxase algo do que pasa no grupo mixto. Un anteproyecto que traduce o que se puede traducir en... Porque anda que non os teñen lonxe. De verdade, que duro é ser do grupo mixto. Entre que cando falan xa pasaron por ali todos e o ambiente está algo disperso. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Fernández. Que os membros do goberno a maioría das veces xa marchan. E cando quedan atención, o que ven sendo atención, tampouco moita. Señora ministra, que no me está atendiendo, no estaría de mal que lo hiciera. E que en disimular tampouco son superexpertos. Señor Quevedo. Pero, oye, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a la Belén Esteban? Pois a verdade é que ten que ser frustrante. E claro, ao final, cando toca falar de Galicia no Congreso, bueno, exceptuando, claro, as filosóficas e profundísimas teses do xefe do Executivo. Le diré que nací en Santiago de Compostela, que es una ciudad que está en la realidad. E por se fose pouco aclarar que Santiago está na realidade e non é unha vila virtual. O presidente aínda engade. Que está en nuestro país, que es España. Espectacular. Cabe preguntarse todos os días como fará. Y mi trabajo me cuesta, porque me cuesta trabajo. En fin, para quedarse en palabras. A pesar del grande, digamos... Dicíamos que máis alá destes pensamentos que ten a ben transmitirnos o presidente, de Galicia pouco se fala. E cando se fala, pois vaya por Dios. Que aínda que xa van máis de 30 anos que non se escoitan disparos no Congreso, de cando en cando aínda hai cousas que nos sentan como un tiro. Y señoría, el mejor juicio político de la acción del gobierno del Prestige, ¿sabe dónde se hizo? En las elecciones municipales en la Costa de la Muerte. Es en la Costa de la Muerte. Y después en Carballín, en Orense. Donde en Muxía. En el Ferrol, en Navantia Ferrol. Al Ferrol. Off the record. Si esto no se debate, nos levantamos y nos vamos de esta sesión. Como decíamos antes, pasamos a punto segundo, pedía expediente de modificación. Ha sido un pleno muy corto, yo tenía pensado decir que estábamos en el primer pleno post-contal. Con dinero público ya, lo que ya es una nueva vuelta de tuerca es que le paguemos los tanquetes. Sí, ha quedado realmente como apestado y yo he visto cadáveres políticos con mejor pronóstico. Pachi Vázquez, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Benvido de novo a este plató. Imos falar de moitas cousas porque como está a actualidade últimamente. Ven directamente de Ourense, como quedan ali as cousas, tendo en conta que está acontecendo? Bueno, a verdade é que hai unha auténtica conmoción social, non? Unha alarma social. Eu creo que en Ourense estamos acostumbrados a moitas cousas. Pero isto eu creo que sobrepasa ampliamente calquer guión de un drama político o que queiras. Por eso que me parece que é un drama importante. A verdade é que é un feito repugnante. Agora hai un chiste que facía Jácome, eu non lle vexo gracia ninguna. Eu decía isto mesmo onte, que sí, non ten non lle gracia vexo gracia ninguna. A mí me parece dramático, non só por as persoas directamente implicadas, aí hai familias, aí hai fillos, aí hai todo eso, e hai unha sociedade ourensana atónita. Por lo tanto, eu creo que fai mal o presidente do goberno galego minorar isto. Hoxe eu escoitei dicir que pouco menos que hai que dar unha medalla ao altar, non? Fai mal Baltar. Baltar fillo, me refiero, por minorar isto. Isto é unha cuestión personal. Non, esa relación non era por ser guapo nin simpático. Ten que ver con unha forma de facer política. Claro, era porque era un político, un vicepresidente do goberno do Parlamento galego, o presidente do Partido Popular, e a actitud, polo menos de todo o que se infire de escoitar os vídeos, os audios e ver, é algo, non sei se patético, repugnante ou dramático, en todo caso, que eu non me animo a facer ninguna chanza. Bueno, eu concordo con vostede en que Ourense está conmocionado por este asunto, non se fala de outra cousa nas últimas horas. Imos desmenuzar enseguida todo o que está acontecendo na Deputación de Ourense, o que está acontecendo co caso Baltar xa coñecido, pero que pasa no seu partido, señor Vázquez? Que pasa no PSDG? Bueno, o PSDG é unha parte do Partido Socialista Obreiro Español que ten unha expectativa, que ten unha ilusión, ganas de cambiar o goberno en España, de cambiar o goberno en Galicia, pero que, sinceramente, eu son dos que vou a deixarme a piel en campaña e traballando para que... Pero non se poden facer as cousas. Quen? Pois a dirección galega, aos militantes da provincia de Ourense, pois que lle bota non un xerro de agua fría, lle bota toda a agua fría. É dicirse, é moi difícil convencer os de fora
cando non eres capaz de convencer os de dentro, non? Isto é unha operación contra vostede? Non, pero se eu xa non estou, eu non estou. Bueno, isto non está orgánicamente, efectivamente. Pero non é unha operación contra mí, é unha operación que o máis grave de todo é que conculca os militantes. A min alguén me terá que explicar por que se os militantes de Lugo apoian dous candidatos, Margarita e Ricardo, dous magníficos candidatos, porque hai que respetar os militantes de Lugo, porque se os militantes de Pontevedra hai que respetar os militantes de Pontevedra e cando votan os militantes de Ourense, cambiamos os candidatos de Ourense e poñemos a quen eles queren. Claro, pero seguro que ten unha explicación de por que aconteceu isto. A explicación está clara, é dicir, bueno, cada un terá a súa explicación, eu doulle a miña. Pois porque isto é, para min, é un axuste de contas orgánico puro e duro. Na cabeza de dúas persoas que non teñen nada máis que o defecto de haber sido Laura Seara a maior traballadora do Parlamento Español con maior número de iniciativas, unha muller que, a pesar da súa edade, de prestixio reconocido do Instituto da Muller Secretaria de Estado, e Teresa, outra candidata, unha muller que leva anos, non leva días, anos na trastenda do partido traballando día e noite para que a todos lle vaya ben, incluído o secretario xeral. Por lo tanto, en fin, nos vamos a traballar todos para que ganemos, pero isto non se fai. Recoñece actitudes fascistas na dirección do seu partido? Mira, este partido ten un órgano que é o Comité Nacional onde hai que dicir as cousas ali. Este partido ten uns órganos nos comités provinciales e locales que temos que falar ali. Desde logo, probablemente fascista é unha palabra que non procede, non? Pero non é. Cal procede, entón? Procede que é unha falta de respeto total aos militantes. Mais aínda, cando despois de celebrar 50 asambleas de 56 agrupacións, cando chegan as dúas persoas elixidas por a dirección, e fan público o seguinte: ya teníamos desde julio arreglado con o secretario general que éramos nosotros. Pero entonces, quen se estuvo rindo das agrupacións dos militantes da Executiva Provincial, que por unanimidade, a Executiva Provincial de Ourense e por unanimidade o Comité Provincial de Ourense apoia a estes candidatos. Fala de axuste de contas. Imos un pouco máis alá. De que tería medo a dirección galega do partido? A verdade, non ten por que ter medo de nada, porque a nós nos poden negar moitas cousas. Pero o traballo por este partido, haber alcanzado un número importante de alcaldía, recuperamos o cariño, nós traballamos moito. Que pode ser? O único que vexo é que probablemente é a única provincia que non apoiou a este secretario general, e o mellor é a única provincia que non apoiou a Pedro Sánchez e apoiou a Madina, pero este é o Partido Socialista, Eu estaba en que cada un pode votar libre democráticamente a quen queira, e que iso nunca pode ser un motivo para sancionar políticamente a unhas persoas que a verdade que teñen todo o mérito do mundo. Dice que vai traballar, que o que está acontecendo non vai impedir que continúe traballando para que o Partido Socialista coloque a un presidente no goberno de España. Vai traballar tamén para que Besteiro sexa o presidente da Xunta de Galicia? Vou traballar para que haxa un cambio en Galicia. Pero non está contestando. Non, vou a contestar claramente. Usted sabe que un dos problemas que teño é que contesto bastante claro. Eu fui un secretario xeral e creo que non está en condicións Besteiro, en este momento, de ser o candidato ao goberno galego e dificilmente de ser o candidato ou ser o secretario xeral. Eu digo desde un punto de vista que só busca unha cousa. Hai un momento de oportunidade política para cambiar o goberno galego dentro de uns meses. Creamos un escenario dentro do Partido Socialista donde fixemos cousas que para mí son incomprensibles. É dicir, presentamos a Orozco de candidato a Lugo, gana as eleccións en Lugo e porque estaba imputado, igual de imputado antes de presentalo como despois de presentalo. Dice o Bloque que non e nos cargamos a Orozco. Presentamos a Manolo Martínez en un proceso absolutamente democrático, tan imputado antes como despois, e resulta que cando dice o Bloque este non, pois ora facemos que este non. E a cruda realidade é que o noso secretario xeral está imputado. Está imputado. Non estou falando da presunción de inocencia. Eu estou imputado e me sinto tan inocente ou máis que o secretario xeral, pero eu fume pa casa. Eu creo que José Ramón ten que darse conta, e no partido é un clamor, ten que darse conta que nestas circunstancias é literalmente imposible ser candidato ao goberno galego. Quedan 8 meses, si Feijóo non adianta as eleccións. E este partido
ten que ter un secretario xeral que teña a xenerosidade de antepoñer o interés general ao interés lexítimo del, que podría ser un bo candidato. Eu non lle vou a discutir a nadie. Por lo tanto, eu creo que hai unhas circunstancias tremendamente difíciles. O máis importante que haxe un cambio político en Galicia, que dé un paso atrás, que ese vía crucis personal que ten que vivir José Ramón, como estou vivindo eu, pero que non lle faga vivir o partido, que non poda quedar a máis mínima dúda de que por estar en estas circunstancias perdemos a oportunidade de gobernar Galicia. E eu creo que esa é unha reflexión. Dende, tamén che digo, que se el vai, eu vou a defendelo, eu vou a traballar para que sea presidente do goberno galego. Son raros os partidos, eh? Bueno, os partidos... Despois de decir isto, que diga que si, a pesar de todo, el vai... Eu lle digo o mismo, a min, eu creo que todos os socialistas ourensán, todos, estamos indignados. E me atrevo a decirlle que todos os socialistas vamos a traballar a tope para que Pedro Sánchez sea presidente. E que iso é ser socialista. Eu que non podo vir aquí a contar unha milonga e dicirlle que bien que calentitos estamos todos juntitos. No. Cando foi a última vez que falou con Besteiro? Non me acordo. Meses, antes da súa antes da súa renuncia como deputado galego? Seguramente. Daquela non o chamou cando vostede renunciou a súa acta. Fala de clamor, fala de que todos os socialistas ourensáns están indignados co que está acontecendo. Están recibindo tamén apoios de outras agrupacións? Eu creo que non hai unha estrutura organizada e que todo o mundo está o que temos que estar todos que a traballar para que as eleccións salgan ben. Pero hai un run de base, porque o dice todo o mundo, porque sabe todo o mundo que a circunstancia... Eu creo que o sabe José Ramón. Eu creo que o saben todos. É dicir, é que o sabe Pedro Sánchez, o sabemos todos. Entonces, todo o mundo está sendo tremendamente prudente, esperando a ver se el dá un paso. Pero chega un momento que o tempo pasa. Temos que facer unha campaña. Imagínese a campaña con Pedro Sánchez, co discurso que ten en Madrid, facendo aquí. Eu digo eu que, insisto, digo eu que me considero inxustamente non o seguinte imputado por unhos contratos que eu teño todo, pero dá igual, me tuve que ir para casa. E por qué? Porque a min sabía que lle estaba facendo daño ao meu partido, que lle estaba facendo daño ao meu grupo parlamentario, e teño que irme para casa. E se o día de mañá resolvo esta cuestión, volverei a militar e a estar donde me poñan, porque iso consiste en ser socialista. Dixo claramente que Besteiro cree que non é a persoa para ser candidato á presidencia da Xunta. Que non se dan as condicións. Non digo que non sea a persona. Digo que non se dan as condicións para que no período de tempo tan cortísimo el poda resolver este problema. E que non se dan as condicións para que sexa secretario xeral nestes momentos, dixo tamén. Digo que dificilmente, pero bueno, difícil. Ca mesma claridade que dixo isto, pídolle, quen considera vostede que sería, cal sería o perfil polo que ten que tirar o PSDG nestes momentos? O perfil é moi fácil, o perfil é moi fácil. Convocas unhas primarias e hai 4, 3, 5 mulleres e homes e mulleres. Dígame 3 nomes. Non, eu non lle vou a decir. Eu vou a decir, porque non é a miña competencia, pero eu, además, me parecería unha injerencia nos dereitos de militante, pero xente que teña experiencias de goberno, xente que conoce perfectamente Galicia, que lle quera este partido, que son militantes, pero si temos moitos, e se faltaran eses 3, aparecerían outros 3. A clave desto é hasta onde as nosas vanidades personales nos poden levar a facerlle daño a nosa organización. Falo da miña, non lle chamo vanidoso secretario xeral, ni moito menos. Eu creo que estou facendo unha reflexión que vai máis alá dunha cuestión puntual. Ten analizada a personalidade política de Besteiro? Non, eu non é a miña misión, eu observo, non, vexo. E ao secretario xeral, como me pasa a min, pois lle salen unhas cousas ben, lle salen outras cousas mal, como a vida mesma, non? Pero eu estou falando de un detalle distinto. Estou falando de que en outubro hai eleccións autonómicas. Estou falando de que o presidente galego poda adiantalas. Estou falando de que é imposible ser candidato a un goberno galego se non tes un ano de recorrido político para visitar Galicia de punta a cabo, para estar nas agrupacións locales, para ilusionar este partido, para ganar este partido. Eu estou dicindo eso que vivín eu. A min pasou eso. A min, Madrid, empeñouse en que non houvese candidato hasta que Feijóo tiña convocadas as eleccións. Eu salgo candidato 54 días antes, sin tempo de primaria. Error. Por lo tanto, non repitamos errores. Antepoñamos o interés general e busquemos entre todos o mellor para el, que, por certo, isto sería tamén o mellor para Besteiro, porque se Besteiro sale deste lío, cando salga Besteiro é un home novo que ten capacidade, que pode estar aí, pero claro, o que non pode estar atenazada toda unha organización política por unha situación seguro que inxusta, seguro que inxusta.
pero real como lle estou contando. Tivo ocasión de compartir personalmente ou telefónicamente a súa preocupación polo momento do PSDG, por exemplo, con Abel Caballero? No, eu, dende logo, con quen falo a nivel personal, non o vou a contar en público. Compartino con moita xente, e se me atrevo a decirlo aquí, é porque hai unha opinión moi generalizada. A veces ti tes ocurrencias, non? Pero as ocurrencias convírtense en opinións cando as contrastas, as reflexas e as percibes. E non é unha guerra orgánica. Isto non é contra José Ramón. Esta é unha oportunidade que vemos todos que se está escapando por entre os dedos, porque enfrente temos, ni máis ni menos, a unha esquerda nacionalista, Izquierda Unida, AG e Bloque, organizándose, traballando, que están facendo o que nós temos que facer. Que é genial, a mensaxe quedanos todos, é gratificante escoitar a Xulio Ferreiro falando desto, a Martiño Noriega pois tamén falando de non competición entre os aeroportos, dende logo, bueno, é esencial coordinar, non? Cando se ten tres aeroportos bastante próximos, ademais nun territorio pequeno. Pero de verdad, crees que se va a suceder alguna vez isto ou non? E é básico escoitar aos alcaldes, pero os alcaldes non teñen competencia ninguna na planificación aeroportuaria, non? Eso ten que quedar moi claro. Bueno, teñen competencia ahora de poñer cartos encima da mesa e modificar a oferta natural, digamos, do mercado. Competencia en promoción turística, se queres, pagar a compañías por pasaxeiro para que operen en determinados sitios. Para iso ten competencia todo o mundo, o que non teñen son cartos, posiblemente. Pero, bueno, insisto, o que non pode ser estas reunións do Comité de Ruta é un pretexto para que o Ministerio de Fomento se escude nelas e non faga nada. É dicir, levamos varios anos así, tanto antes coa administración, cando era ministro de Fomento José Blanco, como agora con Ana Pastor, e non se tomou ninguna decisión. Eu penso que vai, aparte de marear un pouquiño os alcaldes e deixar que entre eles vayan facendo liortas, porque é que é lógico, é inherente case ao posto dun alcalde. Un alcalde, unha forma de entender... Pedirlle a un alcalde pedirlle o mellor a un alcalde de Vigo que teña que avalar dúas novas rutas para a Coruña e tal, el quedarse o mellor... Quero dicir, eso non é a finalidade, eso non é o que hai que aspirar. É dicir, eu penso que o Comité de Ruta ten que ser para escoitar a opinión dos alcaldes, o seu interés estratégico das súas cidades e, en función deso, artellar e sacar un mapa, unha planificación dos aeroportos. Un día voy a dejar los micros abiertos para que escuchen las cosas que se están diciendo mientras vemos los vídeos. Por ejemplo, ¿pero quién viaja a Moscú? Las preguntas que se estaba haciendo. Y otra persona estaba diciendo, ¿pero quién encuentra esos precios? Yo dije, a partir de los 30 años ya no se encuentran esos precios, hay que tener menos. A ver, algo brevemente, porque este es un círculo vicioso en el que entramos y ya no sé si se puede aportar algo o no a esta discusión. Te pido, por favor, casi un titular, Gonzalo. Nada, primero, yo lo que quiero decir, ojo, la coordinación también hay que tener mucho cuidado de sacralizarla y todo esto. Sí que hay que coordinarse. Es absurdo que haya un destino a París a la misma hora de dos ciudades gallegas. Eso es absurdo. Ahora, que haya un destino de Coruña a un sitio de Europa y que en Santiago salga a otro sitio de Europa, eso no es competir uno con el otro. La gente de Coruña se puede desplazar a Santiago ahora, de Santiago a Coruña perfectamente, y lo mismo pasa conmigo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque coordinar no quiere decir suprimirle a ningún aeropuerto. Nada. Nosotros tenemos 3 aeropuertos. Hace X años, 20, 30, se apostó por tener ese modelo. Tenemos hechas unas inversiones brutales ahí hechas y hay que eso. El que tengan esta actividad no quiere decir, si los aviones se llenan, no hay ningún problema de coordinación. Hay un problema de competencia en estos momentos con otra terminal que ha venido a sumarse a las gallegas. La competencia de aeropuerto es, y el que peor sale ahí en ese sentido es Vigo, es ajeno a lo que nosotros hagamos. Es ajeno a lo que nosotros hagamos, por población, por el número de aeropuertos que tiene. Hombre, en todo Portugal, aporte de Galicia que tienes, en todo Portugal hay 3 aeropuertos, uno en el norte, uno en el centro y otro en todo Portugal. Peninsular. Claro, ¿cuánta población hay en el Portugal peninsular? Claro. ¿Cuántas? 10 millones. No, nosotros estamos hablando... Bueno, sí, pero estamos hablando... Portugal, 11 millones. 11 millones 3 veces en todo. Más. Todo Portugal. Claro, en el peninsular serán algo menos. Claro, pero lo que estoy diciendo es que en 4 veces la población de Galicia... O sea, fíjate, es que tienen el mismo número de puertos. Claro. Entonces, claro, no podemos plantear que el problema de Galicia contra Oporto es la falta de coordinación. La aportación de Galicia al Sacarneiro, no el número de pasajeros que tiene Sacarneiro, en la lo que aporta Galicia. Pero claro, lógico, tú estás en Vigo y te vas a coger para Praga, te vas a Oporto. ¿Cómo vas a ir a Oporto? No vas ni a Madrid siquiera. Es que con el que está compitiendo en Oporto es con Madrid. Tú co-titular. Hay
poucos vós a Madrid e a Barcelona. Poucos vós. Os vós desde a Coruña, por exemplo... Bueno, un inciso nada más, que tiene que ver con lo que hoy sucedió. Teníamos la intención de hablar también con el alcalde de Vigo, tampoco pudo ser hoy, a ver si en alguna ocasión tenemos esa suerte. Bueno. La cuestión es que Caballero se tuvo que levantar mucho antes de que terminara la reunión, porque el último vuelo a Vigo salía mucho más temprano que los vuelos al resto. Hai dúas frecuencias desde Coruña, unha ás 7 da mañán, que hai que erguerse ás 5 da mañán, é inhumano, así de claro, e hai outra ás 10 e pico da noite. Había un voo desde bueno, no vamos a repasar toda la oferta, por favor. Perdona, Gonzalo. No, perdona. O que quero decir sobre o asunto xeral é sóname ben o que dixo Martiño Noriega, sóname ben o que dixo o alcalde da Coruña. Eso non chama lo que dixo Abel Caballero. No, se me dice esto, se xa marcha aquí... Abel Caballero non dixo nada, perdón, pero... Dixo o alcalde da Coruña que estaba nunha posición... Bueno, non dixo nada él, dixo a presidenta da Deputación dixo... Bueno, a presidenta da Deputación non é o alcalde. No, bueno, isto é certo, pero aproxímase bastante. No, pero non é o alcalde. Entonces, o ton destes dous alcaldes, se supoño que a posición de Caballero será similar, pero en todo caso, o ton destes dous alcaldes a min sona moi ben. Tamén quero decir que a ministra de Fomento fixo o seu traballo convocándoos. Espero que agora isto de froito. Ollo o dato que o alcalde da Coruña trasladounos a opinión do alcalde de Vigo dentro da reunión. He dicho que foi positiva. Só unha cosa para puntualizar, que quiero decir unha cosa. Es muy bonito también cuando se habla en un programa de televisión de coordinación, donde estamos todos a favor de la coordinación y todo esto, pero después, ¿cuál es el discurso que tiene cada uno de estos alcaldes cuando va a sus ciudades? Claro, porque aquí, por ejemplo, que están hablando de coordinación, el alcalde de La Coruña se reunió con el alcalde de Santiago para pactar las rutas y para pactar la posición que iban a tener sin contar con el de Vigo. Con lo cual también después, y yo no voy a defender a Caballero. Está siendo rarísimo. Yo no voy a defender a Caballero. Gonzalo Trenor defendiendo a Caballero. ¿Qué está pasando? No. Yo lo que defiendo son los intereses de mi ciudad, que es La Coruña, y que lo que me parece una vergüenza, lo que me parece es una vergüenza que al final acaben diciendo el alcalde de Santiago cuáles son las rutas que tiene que haber con el aeropuerto, por favor, que es el gran problema. Y es lo que dicen los trabajadores de Albedro de La Coruña. Vale. A mí lo que me sonó mejor, Tuco, no es lo que dijeron los alcaldes, sino lo que dijo Uxía. Me sonó maravillosamente bien eso de que el día que esté el AVE en funcionamiento va a caer el 47%, el 42%. No, eso suena de maravilla, porque ese día van a ser las propias compañías aéreas y los propios responsables del aeropuerto que no van a tener más remedio que sentarse y decir, vamos a arreglar este problema. Antía, para mí el titular es un poco la línea en lo que decía Domingos, es decir, la ministra de Fomento habrá hecho los deberes 18 meses después, pero los ha hecho, y de la reunión lo que ha salido es la puesta en marcha de un plan de coordinación para el impulso del tráfico aéreo de Galicia. Bueno, Ernesto, yo no sé qué importancia hay que concederle a esta declaración institucional que hace el presidente Feijóo. Yo creo que estamos ya un poco cansados de declaraciones institucionales y de no declaración institucional. Lo que hay que hacer será parar esta locura. Es decir, y hay que pararla ya. Y en las entrevistas que el presidente Rajoy está manteniendo, el Frente Común, se podía haber mantenido antes. Es decir, hemos tenido una inanición por parte del gobierno, mientras, lo dijimos aquí muchas veces, Fernanda, mientras los independentistas avanzaban e iban avanzando en sus pasos, pues por el otro lado hemos estado absolutamente parados, con declaraciones, no vamos a hacer, hay que dejarlos, hay que esperar. Bueno, hemos llegado a donde hemos llegado, a una situación que algunos dijimos que iba a llegar, y seguimos con declaraciones institucionales. Me imagino que el señor Mas y la CUP no dormirán esta noche por la declaración institucional del presidente Feijóo. Es que le da exactamente igual, es que si no está escuchando las advertencias de ilegalidad que le están haciendo, si están diciendo que van a desobedecer a los tribunales de este país, pues mira tú la preocupación que tiene para una declaración institucional. ¿Es intrascendente que Feijóo promueva esta declaración? Creo que non é intrascendente, non o creo. Creo que estamos... ¿Tú crees que es importante que lo haya hecho? Sí. Sí, bueno, importante relativamente. Importante é o que está a facer o presidente do goberno, o que está facendo Pedro Sánchez, o que está facendo Iglesias e o que está facendo Rivera. Eu creo que, por certo, o presidente, se fala de un pacto de Estado, que a mí non me parecería mal, fala de todos os partidos políticos, debe incluir a Izquierda Unida, na miña opinión. E a UPyD, que tiene representación. Sí, pues seguramente traen UPyD tiene representación en el Parlamento. Quero decir, Podemos no. A min, bueno, pero creo que está ben que o chame. Podemos non, pero ten moitos diputados en parlamentos autonómicos. Bueno, en todo caso, eu creo que a declaración de Feijóo
do goberno galego non é unha cuestión trascendente, pero a mí non me parece mal. Estamos nunha fase de acumulación de forzas. É verdade que se tardou moito en reaccionar, Ernesto, como non? Claro que sí. E esa é unha responsabilidade do presidente de Rajoy, pero, bueno, neste momento o desafío é xa máximo, a mí me parece que... Os escucho enseguida, pero dejadme porque hoy en la edición digital de Le Monde, mañana en El Papel, el periódico francés, se publica un artículo de Artur Mas, del presidente de la Generalitat, de momento en funciones, ya veremos qué sucede con él. Un artículo en el que, entre otras cosas, asegura que en las últimas elecciones catalanas la victoria del sí, el sí a la independencia, ha sido, entre comillas, indiscutible, y en el que explica que la declaración de independencia se va a enviar a todas las instituciones españolas, europeas e internacionales para anunciar la transición hacia un Estado independiente y el inicio de las negociaciones. Dice textualmente: no deseamos iniciar este proceso solos, preferimos hacerlo de la mano de nuestros vecinos y aliados para asegurar una transición progresiva y sin enfrentamientos. Y dice más: ha constatado que la futura República Catalana será parecida, atención, a Austria y Dinamarca en tamaño, población y PIB, y que constituirá, entre comillas, un socio fiable y responsable para construir una Europa más sólida, más unida y más segura. Es parte de ese artículo que mañana se publica en las páginas de Le Monde y que puede ya verse en la edición digital de este periódico. Domingos. Bueno, pois ten moito valor, non? Eu penso que Francia, como país, está tendo unha posición moi ambigua neste asunto, que onte, que sigo a prensa francesa bastante habitualmente, onte en Le Figaro, que é un periódico un pouco máis conservador ca Le Monde, pois había un artigo moi simpático, non? Porque dicía, non era evidentemente, firmaba un profesor dunha institución moi coñecida en Francia, pero bueno, viña a diagnosticar o que ocurría en Cataluña dun xeito pois pouco habitual en Francia, non? En Francia hai moito jiji jaja con que o Barça vai a xogar na Ligue 1, sabes? Na Liga francesa. É dicir, hai... Francia non ten... Non lles molesta de todo, non? Sí, quero dicir, pero incluso a nivel social, digo, a nivel ciudadano en Francia é unha cousa que non vai con eles. Cataluña é a zona de España que máis relacionada con Francia. O que dicía este profesor precisamente era eso, non? Cuidado co que está pasando, que ten máis importancia realmente do que... Máis que nada, a ver se empeza a pasar aquí algo tamén. Do que se pode pensar. Do que se pode pensar. Porque falaba concretamente dun golpe de Estado á democracia. Decía que nin siquiera ten un aval democrático para poder continuar ou seguir por ese camiño, non? Quero dicir, eso, bueno, quero dicir, como contrapunto, é moi chamativo, pero, en fin, quero dicir... Lo que tiene Artur Mas es capacidad para que se le escuche... O esquema de Artur Mas sabemos cal é, e tamén sabemos, quero dicir, por que sae eso en Le Monde? Bueno, pois sabemos tamén o papel que Francia ten nesto, non? Francia nunca vai a xogar a que España sea un país forte debaixo dela, sempre, se pode ser, xogar a debilitar mellor. Sí, pode ser verdade eso, pero ten que estar preocupado polas tendencias centrífugas que tamén hai en Francia, a pesar da República, sí, en menor medida, pero Córcega tuvo unha guerrilla hasta hai pouco, e non sei como está eso, e Bretaña tamén, non? Pero un país completamente centralizado. Sí, non, pero... Córcega é unha islista. Sí, pero bueno... Cataluña... De onde era Napoleón, perdona, o que quero dicir que a min, que Artur Mas publique en Le Monde non me preocupa, tamén publica no País, quero dicir. Le Monde é un periódico plural. Mañán, Mariano Rajoy... Pero como te vai preocupar que publique... Claro, non me preocupa nada, e que diga o que lle parece. Porque, ademais, mañán, dentro dunha semana, o presidente do goberno de España ou Sánchez ou quen demos seña pode escribir outro artigo. A ver, brevemente, porque estamos en el filo de la medianoche. El dinero de la Generalitat da para pagar muchos artículos en cualquier país. Pero que Le Monde le pague por este artículo. Non hai que pagar eso. Sempre creedes que é unha cuestión de carta. Non, hai unha cousa que se chama... Pero esto está pagado. Ti tes ideoloxía. Es que está pagado, yo tengo ideología, creo que sí. Pues claro. ¿O crees que os demais solo se mueven por cartos? No te confundas. El Generalitat tiene una partida tremenda para comunicación exterior. La tiene aprobada. Para financiar la actividad y la comunicación de la Generalitat en los periódicos y en los medios de comunicación. ¿Tú crees que se compra la bodega para publicar un artículo? Y tuvo una ruta que le salió mal,
porque tuvo la agenda esa internacional que le salió el tío por la culata, porque no tuvo la repercusión que querían y lo único que hicieron fue gastar dinero en hoteles y en cosas y en anuncios. Mira, Gonzalo, porque no si a semana nada, que ven publica Mariano Rajoy un artigo en El Mundo que é posible, ti crees que o goberno de España pagará ese artigo? Bueno, algo que decir, Antía, venga, es que tenemos que dejarlo. No, venga. Básicamente, sobre la declaración institucional de la Xunta de Galicia, valor muy relativo. Más que nada, decía tú que hay que ir aunando fuerzas. No creo que a Rajoy en este momento le resulte muy necesario saber que cuenta con el apoyo de es cierto, insisto, Feijóo. claro. Off the record. Este era Pablo Iglesias un buen día en una de sus asambleas diarias, tratando de cerrar la candidatura conjunta de Podemos y Barcelona en Comú, cuando de pronto se acordó de sus palabras. Para nosotros es fundamental que el nombre de Podemos y el logo esté en las papeletas. El problema es que los de Barcelona en Comú tampoco querían renunciar a su nombre, y ya estaba el lío montado. Tocaba ponerse a pensar, y cuando se trata de pensar, en Podemos, ya saben. Nos encanta dejarnos la piel y esforzarnos. Entonces Pablo Iglesias puso postura de pensar muy fuerte. Nos parece poco pensar, dada la identidad del personaje, porque Pablo Iglesias, cuando piensa mucho más fuerte que todo esto. Ahí, esto ya se parece más a cómo piensa Pablo Iglesias, porque ellos, así en general, suelen ser bastante originales. Basta ver el logo de Barcelona en Comú, que si uno no se fija bien, le pone el de electrodomésticos Balay y seguro que ni se dan cuenta. Que si lo piensas un poco, vas a estar de acuerdo conmigo. Pero en fin, que barajaron mogollón de posibilidades. Estaba el de llamarles En Comú Podem. Luego estaba otra totalmente distinta, que era Podem en Comú. Sus mentes eran un vergel de ideas y se descartaron grandes proyectos de nombres, como En Comú Comú o Podem Podem. Y de tan creativo que estaba siendo el proceso, se merecían un aplauso. Y a Íñigo Errejón se le escapó una sonrisa sincera desde el fondo de su núcleo irradiador. Y fue entonces cuando a Pablo Iglesias algo le hizo. En una maniobra confluyente con triple tirabuzón se topó con la solución idónea. La lista en Cataluña se llamará, y esto de broma no tiene nada, atención, En Comú Podem. Podem en Comú. Un aplauso. Con esta gente sí se puede. Mira, sí. Si están estos gobernando en España, ¿cómo no vamos a querer seguir en este país desde nuestra identidad? Sí, porque por un lado están los ahora, por el otro los en común, por el otro las mareas, más una cucharadita de Izquierda Unida y un puñadito de Podemos. Metan todo esto en una coctelera y ¿cuál es el resultado? Pues eso, que ahora, en común, podemos marear a la izquierda. Off the record.